अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद 9 मई को एहतजाज के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस को भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लाहौर का कोर कमांडर हाउस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मलकियत था, जिसे उन्होंने 1943 में 1,62,000 रुपये में ख़रीदा था। इसी से मुतल्लिक आज हम बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर में मुजाहिरीन के हाथों जलाया जाने वाला कोर कमांडर हाउस सिर्फ़ इसलिए तारीख़ी अहमियत का हामिल नहीं कि ये एक कदीम इमारत थी जिसे कौमी विरसे के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, बल्कि इसकी अहमियत यूँ भी है कि ये लाहौर में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का घर था। इस इमारत का शुमार कायद-ए-आज़म की 4 जायदादों में होता है। दिलचस्प बात यह भी है कि कायद-ए-आज़म ने कराची और लाहौर वाले जिन्नाह हाउस, बम्बई में वाक़ अपना बंगला और मैफेयर फ्लैट 1943 में फ़रोख्त करके ये ख़रीदे थे। इन्हें मालूम हो गया था कि पाकिस्तान बनने वाला है और इन्हें कराची और लाहौर में रिहाइश गाहों की ज़रूरत होगी। नामवर मुहक्किक और सीनियर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर साद खान की किताब मोहम्मद अली, दौलत, जायदाद और वसीयत में लिखा है कि कायद-ए-आज़म जब कोयटा तशरीफ़ लाए तो इन्होंने मुस्लिम लीगी रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के घर क़याम किया। इस दौरान कायद-ए-आज़म इनके घर के हुस्ने तामीर से इतने मुतासिर हुए कि इन्हें कहा कि जब आप लाहौर तशरीफ़ लाएं तो वहाँ मेरे लिए कोई मकान देखें। इन्होंने काजी ईसा को ये तजवीज़ भी किया कि लाला मोहन लाल का मकान बराए फ़रोख्त है, अगर आपको पसंद आए तो मेरी तरफ से सौदा कर लें। काजी ईसा ने कहा, यह ज़रूरी नहीं कि मेरी पसंद आपकी भी पसंद हो। कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको पसंद होगा वही मुझे पसंद होगा। जिन्नाह हाउस लाहौर जहाँ वाक़ है, यह जायदाद लाला शिव दयाल सेठ के नाम थी, जो लाहौर के अहम समाजी शख्सियत थे और तमीरात से वाबस्ता थे। इन्होंने 1935 में अपनी वफ़ात से कुछ साल पहले यह जायदाद ख्वाजा नज़ीर अहमद को फ़रोख्त कर दी, जिन्होंने ये जायदाद अपनी बेगम के नाम कर दी। इनकी बेगम ने यह बंगला लाला मोहन लाल को फ़रोख्त कर दिया। कायद-ए-आज़म ने यह बंगला मोहन लाल से जुलाई 1943 में 1,62,500 रुपये में ख़रीदा था। कायद-ए-आज़म ने जब यह मकान ख़रीदा तो इससे पहले ही यह बंगला बरतानवी फ़ौज ने किराए पर हासिल कर रखा था, जिसका माहाना किराया अलामती तौर पर 5 रुपये था, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत बरतानवी फ़ौज कोई भी जायदाद हासिल कर सकती थी। जब कायद-ए-आज़म ने यह मकान ख़रीद लिया तो फ़ौज की किरायादारी की मियाद ख़त्म होने वाली थी, ताहम फ़ौज ने फिर इसी रूल के तहत इस मियाद में तोसी कर ली। कायद-ए-आज़म और बरतानवी फ़ौज हुकाम के दरमियान 1.5 साल ख़तो कताबत होती रही, क्योंकि कायद-ए-आज़म न सिर्फ अपने मकान का कब्ज़ा वापस लेना चाहते थे, बल्कि इन्हें इस मकान में होने वाली तामीराती तब्दीलियों पर भी एतराज़ था। इस पर पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला मिस्टर विलियम्स ने मुदाखलत की और यके बाद दीगरे 3 ICS अफसरान को सालिस मुकर्रर किया कि वो फ़ौज और मिस्टर जिन्नाह के दरमियान मामला हल करवाएं। ये तो मालूम नहीं हो सका कि कायद-ए-आज़म ये घर फ़ौज से खाली नहीं करवा सके, या फिर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक किराए में 700 रुपये का इजाफ़ा हो गया। नए मुआहदे की मियाद अप्रैल 1947 मुकर्रर हुई। साद एस खान अपनी किताब में लिखते हैं कि किराया नामे की मियाद ख़त्म होने से चंद हफ्ते कबल ही 3 जनवरी 1947 को कायद-ए-आज़म को गिरेजन इंजीनियरिंग लाहौर की तरफ से मरासला मसूल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा, लाहौर के एरिया कमांडर की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको अफसोस के साथ मुतले कर दूं कि लाहौर में फ़ौजी ज़रूरियात के लिए इमारतों की शदीद कमी के बाइस आपका मकान
بطور فوجی میس کے کام آ رہا ہے۔ آپ کو کرایہ کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی تاحکم ثانی واپس نہیں کیا جا سکے گا۔ اس عسکری لاچاری کے باعث آپ کی جو دل آزاری ہوئی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ قائد اعظم برطانوی فوج کے اس جواب سے مطمئن نہیں تھے اور اپنے مکان کو ہر صورت بحال کرانا چاہتے تھے، لیکن اسی دوران لاہور ہندو مسلم فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ پھر وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے 3 جون کا منصوبہ آ گیا۔ جب برطانوی فوج حکام کو پتہ چلا کہ بنگلے کے مالک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل نامزد ہو چکے ہیں، تو 1 اگست 1947 کو کرنل AR ہارس نے قائد اعظم کو ایک خط لکھ کر 31 اگست تک بنگلہ خالی کر کے واپس کرنے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ لیکن قائد اعظم اپنی ذاتی مصروفیات کے باعث بنگلے کا قبضہ واپس لینے نہیں آ سکے، تو 31 جنوری 1948 تک کرایہ نامے میں توسیع کر دی گئی۔ جب لیز کی میعاد ختم ہوئی تو قائد اعظم کے نمائندے سید مراتب علی نے بنگلہ واپس لینے کی کارروائی شروع کی۔ پاکستان کے عسکری حکام نے کسی متبادل جگہ کی دستیابی تک مکان کو استعمال کرنے کی اجازت طلب کر لی، جس پر قائد اعظم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ قائد اعظم کے 4 گھروں بمبئی، کراچی اور لاہور میں یہ واحد مکان تھا جہاں قائد اعظم ایک دن بھی قیام نہیں کر سکے۔ قائد اعظم جب لاہور آتے تو ہوٹل میں قیام کرتے۔ 1948 میں جب وہ بطور گورنر جنرل لاہور تشریف لائے تو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے اور اپنا بنگلہ دیکھنے کچھ دیر کے لیے یہاں تشریف لائے، جہاں انہوں نے اسٹڈی روم میں فوجی حکام کے ساتھ چائے پی اور پھر لان میں تھوڑی دیر چہل قدمی کی۔ جس مکان کو انہوں نے اتنی لگن سے خریدا تھا، اس میں ان کا قیام صرف چند لمحوں کا ہی تھا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد فوج نے فاطمہ جناح اور شینی جناح کو ایک خط لکھا جس میں انہیں 500 روپے ماہانہ کرائے کی پیشکش کی، جو سابق کرائے سے 200 روپے کم تھی۔ معاہدے کے بعد مکان کو 10ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی سرکاری رہائش قرار دے دیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی بہنوں سے یہ مکان خریدنے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ جب جنرل ایوب صدر تھے تو 21 مارچ 1959 کو بیع نامے پر دستخط ہو گئے اور 16 اپریل 1959 کو مکان کی رجسٹری افواج پاکستان کے نام ہو گئی۔ اس وقت جناح ہاؤس کی خریداری کی رقم 3.5 لاکھ روپے جناح ٹرسٹ فنڈ میں جمع کروائی گئی۔ اس وقت سے لاہور کی کور کمانڈر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس مکان میں رہتے ہیں جو کبھی بانی پاکستان کی ملکیت تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔